Kani ba guys, luoy biya. Dili lagid ni nahitabo sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. So kini ang akong maistorya ani kung nakakita mo ani sa City Anyos no nga bata nga nanguha lang og mangga nasakpan dayon gilambusan no. So mao hinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. So kini siya guys, normal ra man gyud no sa mga bata no. Labi na ingon ani nga mga edad hilig kay ni sila kaon og mangga no. Makita gani nako no sa mga high school students no dito sa mga eskwelahan, hilig kini silang pamuno og mangga no bisag dili ilaha kanang makalabay sila og mga prutas-prutas, bisag dili lang mangga no kanunay gini sila nga manguha no bisag dili ilaha. So kini ako lang puning awareness no para sa mga ginikanan nga ato apong istoryahan atong mga anak nga once dili imuha ayaw gyud pagpanguha kung wala ka na nanghid kay dili man gud parihatanan og batasan ang tawo nagyoy tawo nga putungon ba. Labi na gyud ning mangga nga dako man gini siya gasto no labi na kung katong inisprehan nga mangga. So, kung ikaw tag-iya nga dako ka gasto sa imong mangga, sa gikan sa pag spray nimo hangtod nga namulak, hangtod namunga, hangtod giputo, sana dako man gyud kay na siya gasto no. Syempre, mura kag sakitan siguro sa imong gasto mo nang sakit para nimo kung ingon ani no, kuhaon lang or kawaton lang. Ang punto nako is gamay ra man gyud pud ang gikuha sa bata no. Pwede ra man siya istoryahon kung nadakpan, na nasakpan, istoryahon na dili na utrohon no kay ug dili lang pud siguro sinako ang gikuha no labi na sa mga naay mga kamanggahan diha ayon ang pudayon ninyo og patya no pwede man nga ipatawag ang ginikanan sa barangay sila ang bata mismo ang ginikanan aron mahusay didto aron nga makuha ang attention sa parents aron iyahan ang mabantayan ang iyang anak nga dili na gyud manguha og utro. So ingon ana kaysa kung imuha siyang diretso nga lambusan no para ingon ani bata pa kaayo taas pa kay tanikaw mao ni nga bata pero kay tungod lang ana no ang makaingon tabao kanang grabe pud sobra ra pud kaayo ang iyahang gibuhat no kini mo ni siya ang suspect. So ang ako may istorya ani no kaning mga kabatan-unan diha, mga kabataan diha makakita gani mo og dili inyo ha, pareha ng mangga, no wala ka na nanghid sa tag-iya, pagrespetar no. Dili na imo ha, basig ako gasto ang tag-iya, ayaw pagpanguha no. Pwede na siguro kung mangayo ka, no mangayo ka nga kanang tambal lang gyud sa imuhang kanang kabalo kag mangga no nga makakita lang ganita mura nagmangaslom atong ginhawa di ba. So mao nang muratag ka nang makuan maibog ka ita magtan-aw sa mangga nga lami gyud kayo pang ito ng manggahan na. No? So kung ana why not mananghid no siguro kung mananghid ka di po siguro masuko ang tag-iya no kay nananghid man ka